Okay, example 14. Okay. Aisha, Siti and Muna pack biscuits in a factory. Aisha packs 55%, Siti 30% and Muna 50% from the batch allotted to them. Allotted ni maksudnya yang telah diagihkan kepada mereka lah. Okay, so dia dapat satu bahagian biskut dan dia agihkan kepada 3 orang lah. Aisha, Siti and Muna. Okay, so the probability that Aisha breaks some biscuits in a pack is 0.7 and the respective probabilities for Siti and Muna are 0.2 and 0.1. It means lepas diorang pack tu, ada probability mereka pecahkan biskut tersebut. Okay, alright. So what is the probability that a packet with broken biscuits found by the checker was packed by Aisha? Okay, soal ini adalah soalan dia. Tapi sebelum kita go through soalan ni, kita settlekan dulu maklumat yang ada ke atas ni. Kita boleh gunakan tree diagram. Okay, so kita tulis dulu maklumat yang kita ada. Okay, Aisha packs 0.55, 55% kan. Okay, lepas tu Siti dia pack Siti dia pack 30%, so it means 0.3. And Muna pack how many biscuits? Okay, 10%. 15%. Okay, 15%, so 0.15. Okay, alright. So dalam ketiga-tiga ni, lepas mereka pack, ada kemungkinan mereka break the biscuits. Okay, so untuk Aisyah, probability dia untuk break the biscuits, okay, the break the biscuits is 0.7. Okay, untuk Siti, probability untuk dia pecahkan biskut tu, break the biscuits is 0.2. Okay, and untuk Muna, probability for Muna to break the biscuits is 0.1. Okay, so macam mana kita nak transfer this information into tree diagram is like this. It's either Aisha, Siti or Muna. Aisha mungkin boleh jadi dia pecahkan biskut, mungkin jadi juga biskut dia tak pecah. Same goes to Siti. Okay, and same goes to Muna. Okay, so this is your tree diagram, how it looks like. Okay, so untuk Aisyah, kamu dah ada dekat sini. Okay, 0.55. Okay, Siti 0.3 dan Muna is 0.15. Okay, so untuk Aisyah, dia break the biscuits is 0.7. Okay, untuk dia not break the biscuits is 0.3 lah. Sebab total kat sini mestilah 1. Okay, alright. So dekat sini pula, untuk Siti dia pecahkan biskut adalah 0.2. So untuk tidak pecahkan adalah 0.8. Okay, so for Muna, probability untuk dia pecahkan biskut adalah 0.1 dan tidak pecahkan biskut adalah 0.9. Okay, total setiap branch ni adalah 1. Okay, 0.7 tambah 0.3 dapat 1. 0.2 tambah 0.8 dapat 1. Same goes here. Same goes here. 0.55 plus 0.3 plus 0.15 kamu akan dapat 1. Okay, alright. So now barulah kita boleh baca soalan. Okay, what is the probability that a packet with broken biscuits found? Maksudnya broken biscuit. Biskut tu pecah dulu. Okay, barulah dijumpai oleh Aisyah. Okay, so maksudnya macam mana ni? So this is your first event. The broken biscuit is your first event. And then found. Okay, if it is the checker was packed by found by checker was packed by Aisyah. So ini adalah event yang kedua. So kalau saya nak tulis, saya akan buat okay, P A given B. So because this is your second event and this is your first event. Okay, so inilah dia. Okay, so kita kena buat macam ni lah conditional event kita. So P A given B. Biskut tu pecah dulu. Barulah kita tahu yang itu telah di checker tu dia dapat tahu yang biskut tu dibungkus oleh Aisyah. Okay, so bila PA given B, the formula is PA intersect B divided by your first event which is PB. So this is your second, this is your first event kan. So we have to divide by PB. Okay, A intersect B tak ada masalah. A intersect B kamu boleh buat 0.55 dan 0.7. So saya boleh buat terus kat situ 0.55. Okay, times
with 0.7. Siap. Okey, tapi untuk PB, kamu boleh tengok kat sini berapa banyak B yang kita ada. Berapa banyak B yang kita ada? Kita ada 1, kita ada 2, kita ada 3. So, bila kita ada 3, it means ada 3 case yang kita kena tambahkan. First case adalah Aisyah A dengan B. Yang kedua adalah S dengan B. Dan yang ketiga adalah M dengan B. So, kita kena tambahkan semua sekali. Okay. So, untuk first case, ni first case kita. So, 0.55 times 0.7 plus second case kita adalah 0.3 times 0.2 plus second case kita adalah 0.15 times 0.1. So, ini adalah PB kita sebenarnya. So, you can total them all together. So, you will have 77 over 92 which is also equal to 0.84. Kamu boleh semak Okay. Alright. So, dah selesai soalan example 14. Alright, so kita akan teruskan dengan method yang terakhir which is by using permutation and combination. Permutation and combination example 15. Okay, alright, for students, Peter, Mary, Rosalie and Thomas are required to stand in a row. What is the probability that Peter and Mary will stand side by side? Okay, so sebelum tu kita recall balik lah what you have learned in previous chapter. Untuk permutation, kita akan gunakan permutation kalau soalan suruh kita choose and then kita arrange, ataupun ada soalan ranking ataupun soalan in order, tu semua kita kena guna permutation. Kalau combination, kita recall balik, kalau kita choose only, tanpa ada syarat apa-apalah. Okay, so now you have Peter, okay, you have Mary, and you have Rosalie and Thomas are required to stand in a row. What is the probability that Peter and Mary will stand side by side? So, maksudnya Peter dengan Mary ni sentiasa duduk bersama-sama. So, 1, 2, diorang ada 4 orang je kan? So, 1, 2, 3, 4. So, since Peter and Mary ni sentiasa bersama-sama, so kita boleh sekalikan dia lah. Okay, alright. So, untuk permutation, okay, so syarat dia adalah PA adalah NA over NS. Okay, so saya akan asingkan step pertama, kita akan cari number of sample space kita dulu. Dia adalah no restriction. Kita akan cari semua tanpa sebarang syarat. That is your number of sample space. No restriction. Okay. Dan step kedua, barulah kita cari NA kita, ikutlah condition apa yang kita nak dapat, apa yang soalan minta kita buat. So, dengan condition from question lah. Okay, apa yang soalan minta kamu buat. Okay. So, first, kita cari dulu step 1 kita. Okay, so no restriction. Step 1 kita no restriction. Oops, sekejap saya tambah slide. Okay, so kita cari dulu step 1 kita. Okay, kita kena cari NS kita lah, which is no restriction. Okay, so bila no restriction, kita boleh ambil terus 4P4. Sebab kita ada 4 orang ni. 1, 2, 3, 4. Kita ada puteri pula. Betul tak? Peter, Mary, Rosalie and Thomas. Kita ada 4 orang. So, tanpa syarat, so kita boleh suka hatilah kita nak susun macam mana pun. So, 4P4. No restriction. So, 4P4 is equals to 24. Okay. Second step, okay, kita nak cari NA kita. Okay. Condition from question lah. Dia kata apa? Dia kata Peter and Mary always stand by side by side. Always stand side by side. Okay, so maksudnya kamu ada 4 tempat, tapi Peter and Mary ni sentiasa duduk sama-sama. Okay, so boleh jadi Rosalie, Peter, Mary and Thomas. Boleh jadi Peter and Mary ada dekat depan, 2 orang kat belakang. Boleh jadi 2 orang kat depan, Peter and Mary kat belakang. So, berapa banyak probability yang kita boleh ada ni? So, kita boleh kirakan sekali lah. 1, 2,
3. So, dia adalah 3P3. Okay. Okay, so 3P3. Okay. Darabkan dengan, okay, Peter and Mary ni boleh jadi diorang bertukar tempat. Boleh jadi Peter dekat depan, Mary kat belakang. Boleh jadi Mary dekat depan, Peter dekat belakang. So, diorang boleh bertukar tempat. So, dia adalah 2P2. So, ini syarat daripada soalan. So, 3P3 times 2P2 is equals to 12. So, barulah kita boleh cari probability dia. So, PA, okay, is equals to, okay, NA over NS. So, NA kamu adalah 12, NS kamu without restriction is 24. So, 12 over 24 is 1 over 2 ataupun in decimal is 0.5. Okay, alright. Example 16. Saya terskip ke? Okay, example 16. Okay, the digits 2, 3, 4 and 5 are to be arranged to form 4-digit numbers without repetitions. Okay, what is the probability that such a number is not divisible by 5? Okay, so first step, kita cari number of sample space kita without restriction. No restriction, no condition. Okay, so no restriction. Kamu nak susun berapa banyak ni 4 digit numbers ni. So, kamu ada 2, 3, 4 dan 5. So, kamu nak susun 4 digit nombor. So, tanpa ada sebarang syarat lah. So, sama juga dia adalah 4P4. Tanpa syarat apa-apa. 4P4. Okay, so it is equals to 24. Okay, step 2. Okay, kita nak cari NA kita. So, now with condition. Okay, with condition. Apa condition daripada soalan kita? So, dia kata 4 digit numbers 1, 2, 3, 4. Okay, and the number which is not divisible by 5. Yang tak boleh dibahagi dengan 5. Okay, yang tidak boleh dibahagi dengan 5. So, dekat sinilah. Okay, so macam mana kita nak cari nombor yang tak boleh dibahagi dengan 5 ni? So, saya boleh cari dulu. Okay, cari dulu yang P divisible by 5 dulu. Okay, divisible by 5 dulu. So, kalau divisible by 5, kerja kita dah senang. So, yang boleh dibahagi dengan 5 adalah nombor 5 sahaja. So, dia adalah 1 ataupun 1P1. So, the rest kat sini. Okay, so tinggal apa? 3P3 lah. Okay, so 3P3 times 1 is equals to 6. Okay, but now condition kita dia kata nak P not divisible by 5. Okay, so apa yang kita boleh buat dekat sini adalah, okay, so kat sini kita boleh buat 6 over 24. Okay, so yang ini, okay, number of sample space kita. Okay, 6 over 24. So, kalau kita nak cari ikut soalan, not divisible by 5 is 1 minus 6 over 24. Okay, so 1 minus 6 over 24 is equals to 3 over 4. Then, okay, alright, so kita cari dulu. Yang senang lah. Yang senang kalau kita cari number which is divisible by 5 dulu dekat sini. Lepas tu dia kata not kan. So, kita tinggal tolakkan saja dengan 1 lah. Yes, alright. So, example 17. Example 17, I will make it as your homework. So, tolong buat. Okay, so tolong buat soalan 17. Jawapan kita saya akan beri dekat dalam PDF dekat GC dan kita akan discuss juga soalan ni dalam tutorial nanti. Okay, kita akan buat. Yang penting kamu cuba buat dan hantar dulu. Kemudian dalam tutorial kita akan discuss soalan example 17 ni. Okay, I think that's all for today's lecture. Thank you so much and Assalamualaikum.